mikono ya nguvu. Na furaha. Jusqu'à 12. Jusqu'à 10. Genèse 49, verset 1 jusqu'à 8. 8. Le verset 8 Jusqu'à 12. jusqu'à 12, je lis la parole de Dieu. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie le genou. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang de raisin son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte de mer. C'est jusqu'à 12. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Amen. Apocalypse chapitre 5, verset 1 jusqu'à 10. Apocalypse 5, 1 jusqu'à 10, je lis la parole de Dieu. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir les livres, ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et de coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. On applaudit très fort pour la parole de Dieu. Amen. Jacob wakati alianza kubariki batoto yake, afika pa 4e de la famille, c'est Judas. Judas, c'est le fils de Léa. Au courant de la semaine, je vous ai dit
Jacob alikuwa na babibi bawiri, na quelque part là Biblia inasema ke wakati ile mtu yuko na babibi bawiri, wa kwanza kama shipende anapenda bibi wa pili, na mtoto wa ule bibi wa kwanza ule shipende, ye njo aîné de la famille, ye njo ana mérité kupata double portion ya héritage ya baba. Hata kama sisema ke we baba upende mama yake ya ule mtoto, me ule mtoto vile alizalika wa kwanza ana mérité kupata double portion. Amen, amen. Double portion ni part ya ba aîné, ni part ya ba premier né. Double portion c'est par exemple comment est-ce qu'on peut expliquer? Nani kama batoto beko par exemple 5. Bale batoto 5 huku na orange moya, unatafuta kukabula bale batoto. Ubale batoto kuku aîné de la famille. Alléluia. Uta diviser le orange dans combien de parties? Hein? Mais tunasema ke aîné de la famille ya shipatake partie moya, ya napataka double portion. Double portion, c'est-à-dire que c'est les doubles ya ile aba bengine batafanya nini? Batapata. C'est-à-dire que tu as divisé les parties dans combien de parties? 6 parties. Comme on a divisé il est orange dans 6 parties, utabeba 2 unapatia aîné wa famille ula rizari kwa kwanza, na hii bipande bi 4 binabakia unapatia baba 4. Est-ce que tunapatana? Je sais que même Eli avec Élisée, wakati Eli anaanza kupanda kumbingu, nani Élisée qu'on a mufata ba fils des prophètes, puisque même les fils des prophètes barquoi considérés comme les fils du grand prophète qui est Eli. Amen, amen. Mais wakati la ranza kupanda eko nenda njua eko kupanda nani kumbingu, Élisée anamulomba kusema ke donne-moi les doubles portions. Les doubles portions, c'est-à-dire que Élisée revendiquait nini? Bon, revendiquer les droits d'aînesse. Mswali tutazanje. Mtoto wa kwanza ou bien? Aranza ku revendiquer ye akwe considéré comme l'aîné. Il y a pas les bottes ba fils des prophètes. Il y a quoi considéré comme l'aîné. Alors, ça veut dire quoi considéré comme l'aîné, c'est-à-dire que double portion. En quelque sorte, ça veut dire que mon interprétation, il y a bantu bengine otona tout ça ni esprit ya nani ya Eli. Yote mujima kama inakuwa nani fa2. Non, non, c'est différent. Amen, amen. Puisque vous allez comprendre que même dans les jours à venir, wakati le Yesu anapanda nani ku montagne de transfiguration, qu'est-ce qu'on a dit? Banani bale barikuwa pembeni na Yesu. Pourquoi Moïse na Élie? Il est esprit à quoi confondu avec Élisée? Non, non. C'est-à-dire que il est ministère, il est kazi ya baba. Alléluia. Puis le baba eko na abio anebiachia mutoto. C'est comme, peut-être c'est un peu difficile à comprendre, mais lorsque même Moïse il était vivant, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait pris de son esprit aneikabula kubale bote baripasha kutumika naye. Est-ce que tunapatana pa ile fasha? Bote bananza kuprofetize. Bote wakati lone bangara beko identifié na esprit ya Moïse, mais aina kusema que c'est la souche même, si je peux dire la souche même. Iko tout ça nani muchi shiku na mijiji yo nyewe nani souche ou bien dondo ou bien je ne sais pas comment expliquer. Amen, amen. C'est comme
nous avons notre papa. Il est là. Il est encore vivant. Est-ce que nous nous comprenons? Hein? Il travaille. Mais uyo ya kusema ke Dieu a déjà pris de son esprit. Acha kutukabula yoshibote batoto yake bale tuku na tumika chini yake. Est-ce que tunapatana pa ile fashi? En sorte que wakati ile onenda ikutu ça, je vous avais donné même l'exemple. Un jour tunatoka na pasa dede tunaenda kombea mtu mwevi kichwa yake kwake bien. Wakati ile tunafika kule anaambia ule mtu ule alituleta kuna sasa ke unaenda kuniletea lamba. Amen, amen. Les explications c'est au niveau spirituel, vous devez comprendre. Ya kusema ke bale barikuya pale ni Samuel na dede njo barikuwa pale. Mais ule ile mpepo ilikuwa ma ule mtu haikutone shie. Mais iliona ni esprit ya nani? Ya sa grâce. Amen, amen. C'est-à-dire que ile kazi baba eko nayo, ile neema baba eko nayo inapasha paka yende kwa mtoto wa kwanza. Est-ce que tunapatana pa ile fashi? Maintenant, double portion ni part ya ba aîné. C'est par ici que je vais essayer un peu de vous faire voir, puisque même dans la prédication, nous avons toujours vanté la bénédiction de Joseph. Même lorsque Jacob il est en train de bénir Joseph, vous allez comprendre, même au courant de la semaine, je vous ai dit que Moulendani, comme on angaria bien, tu vas trouver que quelque part là, Mourkouya ka côté penchant. Juyanine, puisque comme on angaria, Jacob alikuwa mwenye kupenda sana Joseph. Est-ce que tunapatana pa ile fashi? Et puis Joseph alikuya mtoto wa ule bibi alikuwa mwenye kupenda sana. Muku paka kale. Na kale kabu muntu kale akapusake paka. Ana vile. Jo vile. Kale kabu muntu ke kwa mopaka. Mais malgré ile baraka a redéclenché sur Joseph, haikuwa avec une grande portée spirituelle. Non, non. En lisant la bénédiction de Joseph, vous allez comprendre comme si c'était une grande bénédiction. Oui, mais portée yayo, ikutu ça, bunduki wakati le banebu fabriqué. Ula na fabrika na yo ya kusema ke, i bunduki iku na ma effet ya dimension fulani. Kama i bombe baki ikipasuke hapo, c'est-à-dire que ni quartier yote mujima itafanya nini? Itapasuka. I bombe kama sisema ke ikipasuka hapa ni Kongo yote mujima. C'est-à-dire que portée ya ile baraka ya Joseph haikuwa avec une grande portée spirituelle. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Puisque la mission de Joseph était limitée quelque part, puisque lui aussi il avait l'espérance. Amen, amen. Pourquoi j'ai dit il avait l'espérance? Puisque lorsqu'il est mort, anambia na banduku yake akisema ke najua ya kusema ke un jour le Dieu d'Abraham il va vous visiter. Amen, amen. Et lorsqu'il va vous visiter, atemitosha mugini, atemipeleka kumugini ile ye arilaka baba yetu, mais mushisabu mifupa yangu. Est-ce que nous nous comprenons? Hein? Mushisabu mifupa yangu pakutoka mutoke na mifupa yangu mwende nayo. Et lui aussi il attendait, il avait l'espérance. C'est-à-dire que sa mission haikukue avec une très grande portée na yo irishimama quelque part. Mission yake irikuya wakati la nakomea. Eko katikati ya banduku yake. Banduku yake banamuchukia. Oui, kule kuchukia c'était aussi organisé par Dieu. Pourquoi? Puisque Mungu alikuwa mwenye kujua ya kusema ke dans les jours à venir kutakuwa famine, kutakuwa njala. Et puis nisha kwambia Abraham baba yako kusema ke tabeba kizazi yako tekitosha muhimu gini tekipeleka quelque part. Amen, amen. Na Abraham alikuwa mwenye kujua ya kusema ke taifa yake haista nenepea muile mugini ile Mungu alimwambia, me itenda kunenepea fashi ingine. Kule batenda batakuwa bien, mais après batateseka
et après miye Mungu te ba visiter, te ba tosham. C'est-à-dire que Joseph wakati la rienda mu Egypte, il a accompli sa mission, na mission yake ilikuya ni ya kusauver banduku yake, bazazi yake, banduku yake, taifa yake ile periode ya njala. Anebabeba banekala pale banakuya protéger, beko bien protégé, banakuria bien, famille présidentielle beko bien, mais haikukue mwisho puisque haina fashi ile Mungu alisema ke banapasha kubarikiwa. Amen, amen. Même si Joseph il a eu les enfants, Mungu anebabariki, mais uyo ya kusema ke la grande bénédiction se trouve maintenant au verset 8, là où Jacob il est en train de dire, ya kusema Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. C'est amen. Où le bec on a piqué à ma gauche, ce n'est pas n'importe qui, ni mufalme. Juda est un jeune lion. Quand nous voyons les lions, nous voyons la royauté. Tout qu'on a bufalme. Tu recevras et tu reviens du carnage. C'est-à-dire, mon fils, Jacob est qu'on a vu le mutoto wake qu'on a nguvu kama nenda mvita akirudie et na rudia paka na victoire. Il déploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Wakumweza anako, wakumusouleve anako. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Bakora ya ufalme ayene kutoka mumikulu yake, ayene kutoka mumikono yake, jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Les Shiloh, c'est-à-dire, ma recherche, les Shiloh, les propriétaires, les véritables qui doivent venir. Amen, amen. C'est lui qui doit garder la royauté. C'est lui qui doit garder le trône jusqu'à ce que le véritable viendra. Et le véritable c'est qui? Le véritable c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma amen. C'est pourquoi je vous dis que baraka ya Joseph irikuya na porte ya kiloko inafika quelque part inashimamia pale. Hivi tuko hapa. Bien-aimé, kila mtu wote eko na baraka yake, na ile baraka kila mtu wote eko na porte ya baraka yake. Kuku ule ateza nabarikiwa leo, munamutamania leo, mais après munashanga kesho. Kuku mtu mwingine ule muku na mshanga leo ya vile eko na teso, mais dans les jours à venir munabakia muku na shanga ya vile maisha yake Mungu eko nenda na kufanya nini? Na kuibariki. Maisha ya Juda ilikuwa ni maisha ile aparama saa yonakanike saa inajibirika, mais ile profesi hakuna ula rijima. Mina sema hakuna ula rijima. Sema amen. Hata kama sema mfalme wa kwanza alikuwa wa mutribi ingine, mala moya ule anafanya betize, banatosha ule mfalme banamudeklase, na Mungu anenda mupori, anenda kuchakula David. Na ule David, ce n'est pas l'enfant, fils ou bien mutoto alizaliwa mutribi ingine, mais ule David ni mutoto wa Juda. Amen, amen. Malgré que David alifanya mabetizi, mais Mungu alimupatia toujours ile roho ya kujinyenyekeza, de façon que ile bakora ya bufalme ishitoke mujama ya Juda, selon ce que Dieu avait prophétisé sur son ancêtre. C'est amen. Bien-aimé, baraka ile Mungu atakubariki, tembea nayo. Hapana kufanya bêtise, weza. Je te donne la mission de réussir dans ta vie, de façon que ata batoto yako, ata kama banafanya mabetizi, Mungu anze kukumbuka bila alisemaka na wewe. Mungu anze kubapatia toujours roho ya kujinyenyekeza na ya kugarde ile baraka. Amen yako kochini. Mimi nasema amen yako kochini. Mimi nasema ke vile ukupale, tu as la mission de réussir. Uweze ile baraka, ata kama sema batoto yako batakuwa je, mais Mungu ataanza toujours kukumbuka vile wewe ulimutumikia, vile wewe uliteswa njuu ya kupata ile baraka. Mungu ataanza toujours kubasaidia batoto yako batatembea na ule Mungu. Hata kama anaenda a gauche à droite, anakunywa mpombe, anafanya hivi na hivi,
utakumbuka, utayua paka sema un jour utaona ule anaanza kuna mpombe, unaona buna kachike hivi ashikune tena. Ana saba rimombe abasta mombe. Mebuna kachika pake hivi. Kisha kuikala kunyumba. Unaanza kukisukuma sanku kinasa shitenda. Ule anaanza kumuloka, analoka abibambike tena. Juu ya nini? Ata mule mumpombe mule muku paka mapromesi ya wetu Mungu. Ata mule mubuwelewele muku paka mapromesi ya wetu Mungu. Un jour ile esprit baranza kucheza nayo itafanya nini? Itatomboka, itakatala. Itasema pana leo mistenda kotena. Sema amen. Sema amen ya nguvu. Dans notre famille, j'ai un grand frère. Baranza kuna bange. Kuna tu bange. Na shikonzo fanya bibaya tu sevina. Amen, amen. Kuna bange ni kashi tu sevina. Mais aba parmi aba baribatiza dernièrement. Na yeye alikuya. Na yeye barimbatiza. Anasema yote mimi naacha. Haleluya. Yote mimi nafanya nini? Ninaacha. Vraiment hakuna maisha ya mzuri sana kutumikia Mungu. Biske baba yetu, kambo yetu alikuwa pastor. Amen, amen. Mimi nakwambia ya kusema kama unatumikia Mungu mbia kweli, ule Mungu hasta kudesevaraka. Bale beko na teswa na Mungu, bale bantu vraiment il faut ba revoir maisha yabo. Abaya tembea bien na Mungu. Kama unatembea bien na Mungu, mimi nakwambia sasa Mungu hasta kupatisha haya. Na asubuhi ya leo mimi nasema Mungu hasta kupatisha haya. Sema amen. Mimi nasema hii maombi unaombaka hapa haistaoza paka itanyolosha bakunyolosha mfamii yenu. Sema amen. Amweke kama huko unakuya njuu ya uko uone vile biku nafanika, me kama huko na objectif ile unalamukiaka kwako unakuya hapa, Mungu atakupangusha paka machozi. Mungu atakutosha paka aya. Bale beko naleta aya mu maisha yako, Mungu atebashanjia watakuwa bantu babia kweli. Sema amen. Jacob anasema que Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ataka marichunga bingine huku chini huku njoo kubideverser sur Joseph, mais bila shaka kusema sur Juda. Mimi nakwambia sa birila mata. C'est pourquoi tunashuka sasa kwa Apocalypse. Jean ekonasema, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Dans l'ancien temps, wakati le baranza kuandika, bakwanze kuandika recto verso, no baranza kuandika paka nani recto boule. Mais kumbingu baranza kuandika, pourquoi déjà livre iko yeli kuandikiwa déjà recto verso, ma page, ma rouleau 7. Mais iko scellé. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda. Voici les lions de la tribu de Juda. Mutoto wanani wa Juda. Amen, amen. Damu wanani ya Juda, qui est capable, qui est digne. Ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. David ni mutoto wa Juda, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Mina kwambia ya kusema ke damu yako ile itazala bafalme ni katika jina la Yesu. Bale batashanje bintu mu Kongo. Kama sema Kongo, paka vile banasemaka ke au Congo crise d'homme. Mais njo periode ya we kuprofite occasion ya we komba Mungu asema kama Kongo iko na crise d'homme, c'est-à-dire aba bantu tu kunaona aba aina bantu Kongo iko besoin na bantu babia kweli. Muntumbo yako mule si Mungu atoshe ko bantu bale batapenda Kongo, bale batapenda ko hii bulongo, bale batatransformer hii bulongo. Amen yako ko chini sana. Mimi nasema ke njo periode ya we kuprofite uombe Mungu. Unayua
Je ne sais pas comment parler. Unayo ya kusema que le sacrificateur Eli, lorsqu'il était vieux, tout ce vinaivi, il n'était plus encore à mesure ni ya kuedike batoto yake tout ce vinaivi. Mungu ekonona vile sacrificature iko na teswa. Qui va prendre le relève? Tu ya kusimamisha kazi yake. Amen, amen. Anaanza kwamba Mungu nipatie mtoto hivi na hivi, angara penina ye ule inane anazala 2 ans anazala 3 ans anazala paka vile yeko naomba Mungu nipatie na mimi mtoto na bo bashikie. No, Mungu ashene kukupatia baraka njuba bantu bashikie. Mungu atakupatia baraka puisque iko nayo besoin, puisque il a un programme, il a un projet. Anasema kama unenipatia mtoto, ule mtoto mitafanya nini? Mitakurudishia naye, atakutumikia. Sema amen. Kazi ya batoto ba kwanza ni kumutumikia Mungu. Kazi ya batoto ba kwanza ni être au service de l'Éternel. Mtoto wote wa kwanza shitumikie Mungu, ule mtoto atateswa maisha yake yote mzima. Mtoto wote wa kwanza kama anapenda kubarikiwa, atumikie Mungu. Et au courant de la semaine, je te dis que shibota batuku batoto ba Mungu ba kwanza en Jésus-Christ. Kama unapenda ubarikiwa, mimi nasema tumikia Mungu, utabarikiwa. Utapata mfranga. Na mfranga ile itasaidia bantu bengine. Na mfranga ile itapeleka evangeli yako. Mfranga itakuwa ya kwanza ya kupeleka ba missionnaire bende bakahubiri evangeli kwa Europe yako mfranga. Sema amen ya nguvu. Sema amen ya nguvu, Mungu akufanye millionnaire. Sema amen ya nguvu, Mungu afungule maporte. Wewe ya ustatumika njuu ya wewe kuri ya bukari. Wewe ya wene kutumika njuu ya wewe kuvala. Mungu akupatie mfranga njuu ya kazi yake. Sema amen. Anasema kama unenipatia mtoto mimi nitakutoea. Mungu anasema vala. Mimi anza kuteswa kule kutemple shina na mtu akunitumikia. Mala moya déjà l'enfant Samuel se forme dans le ventre de Anne. Alléluia. Mimi nakwambia ya kusema ke la benediction Samuel ingie ndani ya mwili yako, ndani ya tumbo yako ni katika jina la Yesu. Njuu ya kazi ile huku natafuta umfanyie Mungu. Hapa mimi nasema utatoka na mimba asubuhi ya leo ya mfranga. Utatoka asubuhi ya leo na mimba ya guérison. Utatoka leo asubuhi na mimba ya bintu vya binene ma entreprise ya munene. Kama sema leo ma stratégie évangélique ya kusema ke unaangaje bantu, unabaweka ku travail, unasema ke a une seule condition, mwanze kuingia mukanisa yetu. Est-ce que Mungu atakosa kukupatia entreprise? Atakupatia. Est-ce que anaisha sema ke kuile kazi yako ni manafsi kunatumika kule. Après kutumika batakuya wapi? Batakuya hapa. Mungu akubariki. Akupatia entreprise. Ile kazi yako kiloko inenepe. Mimi nasema ile kazi yako kiloko inenepe. C'est possible, hapana kunegliger les kazi kunafanya. J'ai lu un livre, La chèvre de ma mère. Il est livré le muntu anaanza bwana nakufa, alikuwa na babibi bawiri. Bibi bwana nakufa, famille inanyang'anya bintu byote. Inapatia bibi wa kwanza mbuji mwanamke, inapatia bibi wa pili mbuji mwanamke, inabambia sasa mtoke mwende. Kule barienda bibi wa pili nani batoto banaria hivi na hivi tunakula paka bukari na nsombe tu hivi na hivi. Makelele napita banabeba mbuji, banafanya nini? Banachinja banakuri. Huyu wa kwanza batoto banaanza kumuriria na yeye hivi na hivi, mama mateso hivi na hivi. Mama anasema hata kama munaria huyu mbuji asitakufa, puisque huyu mbuji ndio maisha yenu. Haleluya. Ule mbuji anazala, ule mbuji anazala, ule mbuji anazala, anafanya troupeau. Bambuji banakuwa ba mingi. Ndio mule mbuji, bambuji bengine banaanza kuujisha beko na ripia batoto kwa masomo, na batoto banaisha ma licence na madoktora. Mtoto wake wa kwanza anaisha masomo, anakuwa licencié. Tafuta kazi ashipata, anasema koma mimi nafunda masomo. Mimi shipate mfranga. Mais mama ule ashikufundake masomo. Mais alipata akiri ya kuepargne. Na kutusomesha leo tunakuya anapata mfranga. Na mie ta utiliser paka méthode ile mama alifanya nini? Ariutiliser. Na yeye anaanza kutumika kazi bena muripa $15. Anapata kakopi kengine, anafanya nguvu ile periodi mbuji mwa alikuwa na $50. Anaenda anauza mbuji, anamuvuka. Ule mbuji anaanza kumuzari. Mu periode ya 7 ans,
hapa tuko nasema ile livre anasema acha kwa millionnaire. Mimi nasema ile kazi yako ile Mungu aiprotege. Mungu aproteger akili yako. Mungu akupatie kapasite ya kuepargne. Mungu akupatie kapasite ya kwanza kiloko na ufanye bintu binene. Na wakati lo tengia mu boutique yako, ona vile hii boutique kuna kwa magazin ya munene. Itafanika vile ni katika jina la Yesu. Mavita yote ya mfamilia yenu kumirudisha kumkongo tutaivunja asubuhi ya leo. Haista kuweza ni katika jina la Yesu. Sema amen ya nguvu biefanike. Wewe unapasha kwanza hata na 10,000 francs, ce n'est pas un problème. Mais kama unaanza na Mungu, utafika kubintu bya binene. Asubuhi ya leo ufike kubintu bya binene ni katika jina la Yesu. Alléluia. Wakuria na ria sema qui est d'ouvrir. Mwingine anasema acha kuria, angaria kule. Les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Mais caractéristique, l'image ya agneau, c'est l'image d'un sauveur. Amen, amen. Non seulement de la douceur, mais c'est l'image d'un sauveur. Mina kwambia ya kusema ke vile ukupale. Apparemment huko unakanika sa mtu mwa ovyo. Mais mina kwambia sasa make kitu maini abantu ba mingi kikuwepa wewe. Sema amen. Paka wewe njo ule Mungu atabariki. Ule agneau eko na mark ya mvita, damu iko na mwangika akonesha kusema ke ile puissance, ile dignité konayo ya kufungula ile kitabu haikutoke mubule, ilitoka musacrifice. Sacrifice ndani ya maisha yako, ile damu ilimwangika njuu ya wewe ubarikiwe. Mimi nakwambia ya kusema ke haitapotea kumbele ya Mungu. Sema amen. Sema amen. Vyote vya kukushindisha mu maisha yako bianguke asubuhi ya leo, na vya kukuwezesha bianze kuchamuka ndani yako. Sema amen. Puisque kama Yesu alibeba image ya lion, ashikupashe kupanda kumsalaba, mais il fallait abebe image ya agneau. Asabu kusema eko Mungu. Macho yake ishangarie Mungu bwake. Macho yake ishangarie nguvu yake, ishangarie throne yake, ishangarie kile eko. Me macho yake yanze kutuangaria shibale tulipasha kuya apre. Yanze kuangaria mateso yetu. Yanze kuangaria kusema ke nani ule atebakomboa, nani ule atebafuia. Bien-aimé, njo pale Yesu alipanda kumsalaba. Na weye, mimi nakwambia ya kusema ke utaweza ni katika jina la Yesu. Macho yako yanze kuangaria bale batabarikiwa muweye. Mimi nasema macho yako yanze kuangaria bale batabarikiwa muweye. Sema amen. Kama unatumika utabarikiwa, na kule kubarikiwa utabarikiwa njoo bantu bengine. Asubuhi ya leo Mungu apate kukubariki. Na ile service Yesu alifanya, anasema il a fait de le royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Na wewe vile kupale hauna tena muntu wa kuikala nje, mais huku muntu wa kuingia ndani. Puisque ba sacrificateur ndio balikuwa na droit ya kuingia mumulie très saint. Muntu wote ashikupashe kuingia mule. Mais mie na we hapa niko nasema tuko na ile pouvoir ya kusimama kumbele ya Mungu na kusema na Mungu anetushikia na kuplede ya bale beko kumkongo yetu hata mafamilia yetu. Mungu afanye nini? Apate kubashikia. A partir yako we, mimi nakwambia ya kusema ke mambo yaanze kushangeni katika jina la Yesu. Au kukuye njuu ya kufata bantu bengine, mimi nakwambia ya kusema ke wewe bantu bengine batakufata we ni katika jina la Yesu. Sois béni au nom de Jésus. Kama bionakanike leo, mimi nakwambia sema kesho bitonakanика ni katika jina la Yesu. Wakati ile Joseph alikuwa na succès, mais Juda alikuwa mwenye eko na angaria tu. Mais jina ya Juda njoo iko natembea mugini yote mjima. Njoo ile iko natembea monde entier jusqu'à ce que Jésus reviendra. Mimi nakwambia ya kusema ke na wewe jina yako Mungu aipandishe. Mungu aibariki. Mungu aifanye ikue grand. Puissance esprit ya royauté ingie ndani yako. Bufalme buingie ndani yako. Na esprit esclavagisme yanguke ndani yako. Wewe hauna mtumwa, wewe kumfalme. Hapa niko nasema shimamia yulu uanze kusema mie ni kumfalme. Wewe hauna mtumwa wa muntu. Wewe hawene kuteswa. Wewe hawene kulala na njala. Wewe hawene kulukula. Wewe hawene kwa mbushi wa muntu. Wewe uko mfalme.
na bufalme bwanze kuchamuka ndani yako. Biote bila utafanya bibarikiwe. Ote ule kuna tafuta njia kukujika, hasta kujika ni yenjo batamujika. Sema amen. Pika mikono wanze komba, ambia Mungu asema sina mutumwa. Sina mutumwa. Sina mutumwa. Katala butumwa. Ile situation ilikawa mu maisha yako inapasha kuanguka asubuhi ya leo, ni katika jina la Yesu. Bien-aimé, awene kutembea na haya. Awene kutembea na haya. Awene kutembea na machozi.